وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. ذوالحج کا بارکت مہینہ جاری و ساری ہے. اللہ پاک اس کے باتیں ہمیں یہ پیارا مہینہ کرنا نصیب فرمایا. اور الحمدللہ آج حاجی میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہیں. آج جو کہ حج ہے، آج حج کا دن ہے. تاریخ کے اعتبار سے تو ہمارے پاس کل حج ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حج کی تاریخ اصل میں آج ہی ہے. کہ حاجی کل مینا شریف میں گئے، آج میدان عرفات میں ہیں، کل مزدلفہ شریف میں گئیں گے، جس سے ان کا حج قبول ہو جائے گا. لبیک کی سزائیں پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت کی راہ میں دعائیں کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اپنے مناسک ادا کر رہے ہیں. ایک خوبصورت کی بہت ہی پیاری آواز جو حاجی پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے. آج ہم کو مان لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ذوالحج کا مہینہ چند چیزوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے. ایک تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کس وجہ سے کی جاتی ہے انشاءاللہ آج وہاں اس مبارک مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے. وہ حج کس وجہ سے ہوا انشاءاللہ وہ آج ہم پڑھیں گے. اس مہینے کا سبب بننے والے جناب حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں. آپ کا نام ابراہیم تھا. ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے رحیم. کیونکہ آپ اپنے بچوں پر بہت مہربان تھے، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا گیا. آپ مہمان نوازی میں بھی بہت مشہور تھے. آپ کی کنیت ابو عثمان تھی، کیونکہ آپ کا گھر سڑک کے کنارے تھا. جو بھی وہاں سے گزرتا آپ اس کو مہمان نوازی کرتے. آپ کی ولادت سرزمین احوال کے مقام سمش میں ہوئی. پھر آپ کے والد آپ کو قابل ملک کے نمرود میں لے آئے. اللہ پاک نے آپ کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا. آپ علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ کروایا گیا. جناب ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس کے لیے کہ وہ عین یقین والوں میں ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 اوصاف ہیں. حضرت ابراہیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے. دنیا میں سب سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کے بعد میرے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. حضرت ابراہیم ہی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کے والد ہیں. ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے. ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. آپ ہی کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے. آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں. آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اسے گھر کی شکل میں بنانے والے. جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف بنایا وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے. جس جگہ آج مقام ابراہیم موجود ہے، اللہ پاک سب کو جانا وہاں نصیب فرمائے. قرآن مجید میں ارشاد آیا ہے کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز بنا لو، نماز کا مقام بنا لو. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کا مقام بنا لو. جیسے ہی حاجی عمرے کا ارادہ کرتا ہے، طواف کے 7 پھیروں کے بعد
وہ मकाम इब्राहीम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता है। नमाज तो अल्लाह ताला की होती है, लेकिन इसमें इज़्ज़त और एहतराम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जा रही है। लेकिन इस आयत का शान नज़ूल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे तो ये पत्थर बार बार ऊपर चला जाया करता था। जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जहाँ हम जाएँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, लिफ्ट होती है, वो लिफ्ट उठाकर ऊपर ले जाती है। चुनांचे ये मकाम इब्राहीम जिधर आपकी पाँव मुबारक लगे हुए हैं, ये गोया लिफ्ट का काम कर रहा था। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जैसे तामीर करते गए खाना काबा, ये खाना काबा तामीर करने में आपको मदद करता गया। जहाँ जहाँ आप पत्थर लगाते थे ये पत्थर वहाँ उड़कर चला जाया करता था। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहीम के खड़े होने को नमाज की जगह बना लो। मुसलमानों के जो भी बच्चे फौत हो जाते हैं, मुसलमानों के फौत हो जाने वाले बच्चों की आप और आपकी बीवी सारा आलम बरज़ख में परवरिश करते हैं। जो भी बच्चे आज नाबालगी की हालत में फौत हो जाएं, जो भी बच्चे नाबालगी की हालत में फौत हो जाएं, जब वो कब्र में चले जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी आलम बरज़ख में उनकी परवरिश करते हैं। क़यामत में सबसे पहले आप ही को उम्दा लिबास अता होगा, इसके फ़ौरन बाद हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया में सबसे बड़ा रुतबा है। अल्लाह पाक ने अपने मुकर्रब व महबूब बंदों को आसानी के साथ बहुत सी मुश्किलात में भी मुब्तला फरमाया, इनकी आजमाइश भी फरमाता रहा। जो भी अल्लाह पाक के प्यारे अंबिया होते हैं, अल्लाह पाक उनको आजमाइश के ज़रिए आजमाइश देता रहता है। और ये नफूस कुदसिया हरफ शिकायत ज़ुबान पर लाने की बजाय हमेशा खंदा व पेशानी के साथ इन मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम को भी कई चीज़ों के ज़रिए आजमाया। अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप हर इम्तिहान में कामयाब हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम शिर्क की लानत में मुब्तला थी। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले अपने अहल व अयाल में से अपने चचा को दावत इस्लाम दी और शिर्क से बाज रहने का कहा। अल्लाह पाक को ही हकीकी माबूद कहा। इसका नतीजा ये निकला कि आपके घर वाले और आपके चचा आपके जान के दुश्मन बन गए। आज भी इसी तरह होता है कि अगर किसी को कोई सच्ची बात बतानी हो तो उसको सबसे पहले ये कहना पड़ता है कि भाई जी अगर गलती होगी तो माफ़ करना, नाराज़गी माफ़। ये हाल आज हमारा सूरत हाल है। किसी को हम सच्ची बात बताते नहीं और बदकिस्मती से किसी को सच्ची बात पता चल भी जाए तो वो नाक चढ़ाता है, दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा पारा 16 सूरत मरियम की आयत नंबर 42 और 43 में, जब अपने बाप से बोला, क्योंकि उस ज़माने में चचा को भी बाप कहा जाता था। अरब में आजकल भी चचा को जो है वो बाप कहना इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अपने बाप से बोला कि ऐ मेरे बाप क्यों ऐसे को पूछते हो जो ना तो सुनता है ना तो देखता है। बाप बेशक मेरे पास वो इल्म है, ऐ मेरे बाप बेशक मेरे पास वो इल्म है जो ना तुझे आया, तू मेरे पीछे चला आ, मैं तुझे सीधी राह दिखाऊंगा। इस आयत मुबारका की तफसीर में सदरुल अफाज़िल मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी फरमाते हैं कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है, क्योंकि आज तक किसी भी नबी की माँ, किसी भी नबी का बाप मुशरिक नहीं हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि मसालिकुल खुलफा में भी उन्होंने लिखा कि चचा को बाप कहना तमाम ममालिक में मामूल है, बिलखसूस अरब में। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहु आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिद। इस्माईल, इसमें हज़रत इस्माईल को हज़रत याकूब के आबा में ज़िक्र किया गया, बावजूद ये कि आप यानी चचा हैं। अलगर्ज़ आपने अपने चचा की हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आबाओ अजदाद को दीन छोड़ने पर राज़ी ना हुए। इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया। कुरान मजीद ने इसको भी
यूँ बयान फरमाया, पारा 16 सूरह मरियम की आयत नंबर 46, क़ाला अराग़िबुन अन्त अन आलिहाती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। तर्जुमा कंजुल ईमान, बोला क्या तू मेरे खुदाओं से मुँह फेरता है? ए इब्राहिम, बेशक तू अगर बाज ना आया तो मैं तुझे पथराऊँगा। यानी जब आपने अपने चचा को इस्लाम की दावत दी तो उनके चचा ने कहा, है इब्राहिम तू मुझे इस्लाम की दावत क्यों देता है? माज़अल्लाह अगर तू इस्लाम की दावत देने से बाज ना आया तो मैं तुझ पर पत्थर बरसाऊँगा और मुझसे ज़माना दराज तक बे इलाका हो जा, मतलब मैं तुमको इलाके से बेदखल कर दूँगा। हज़रत इब्राहीम के चचा ने जब अपने बाप की बात मानने से इनकार किया तो आप के सब दुश्मन बन गए। इसके बाद आपकी कौम आपको नेकी की दावत दी, उन्होंने भी आप अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया, मगर आप मुसलसल अपनी कौम को नेकी की दावत देते और इन्हें कुफ्र और शिर्क और इसकी अंधेर वादियों से निकालने के लिए कमर बस्ता रहे, मगर वो बाज ना आए। वो फिर भी आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। सदरुल अफाज़िल हज़रत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि नमरूद और उसकी कौम आग को जलाने पर मुत्तफिक हो गई। चुनांचा एक महीना पूरा दूर दराज से तरह तरह की लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाते और उससे आग जलाते रहे और एक मंजीक बनाई, जिसको आज हम अपने दौर में भी गुलेल भी कह सकते हैं। उस मंजीक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालकर, उससे पहले उन जालिमों ने ये किया, जब आग जलाते थे तो एक महीना पहले उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक कमरे में कैद कर दिया और एक मंजीक के ज़रिए जब आग को आग में फेंका तो आग ठंडी हो गई। उस वक्त आपकी ज़ुबान पर जारी था, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील। इससे साबित होता है कि जब भी हम पर कोई मुश्किल आए हम सब्र करें, अल्लाह पाक की बारगाह में सज्जे करें, ना कि रोने धोने की बजाय लोगों से इमदाद मांगने की बजाय अल्लाह की तरफ जाएं। उस वक्त आपकी ज़ुबान पे था हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, यानी अल्लाह पाक ही मुझे काफ़ी है। आपने फरमाया तो हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ की कि अपने रब से सवाल कीजिए, सवाल करने से इसका मेरे हाल को जानना मेरे लिए किफ़ायत है। तब अल्लाह पाक ने उस आग को फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती इब्राहीम पर। तो उस आग ने आपको ना जलाया, सिर्फ आपकी जो रस्सियाँ जिनसे आपको बांधा हुआ था उन रस्सियों को जलाया। हज़रत सैयदना इस्माइल आपके बेटे हैं, हज़रत सैयदना इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी हाजरा के बतन से पैदा हुए। इनकी पैदाइश के बाद हज़रत इब्राहीम पर वही नाज़िल हुई। आप हज़रत हाजरा और उनको लेकर एक तंग बियाबान और सहरा में चली गई, जहाँ आज खाना काबा और मक्का मुकरमा है। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह को साथ लेकर सफ़र फरमाया और उस जगह आए जहाँ आज काबा मुअज़्ज़मा है। यानी उस वक्त कोई नामो निशान ना पानी का था, ना इमारतें, ना बिल्डिंग वगैरह थी। आपके पास सिर्फ तोशादान के अंदर, जिसको आप आज अपनी ज़ुबान में टिफ़न कहते हैं, टिफ़न के अंदर चंद खजूरें और एक मुश्क पानी था। हज़रत इब्राहीम वहाँ रख कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा ने फरियाद की कि ए अल्लाह पाक के नबी, आप हमें इस शमशान बियाबान में बगैर किसी मदद के छोड़े जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक के नबी इस शमशान बियाबान में आप हमें बगैर किसी मदद के छोड़े जा रहे हैं, आप हमें बेयारो मददगार छोड़ कर जा रहे हैं। कई बार हज़रत हाजरा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब ना दिया। आखिर में हज़रत हाजरा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ हमें लाए हैं या अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। तो आपने हुक्म फरमाया, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मैं लाया हूँ। तो आपने फरमाया कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह पाक के हुक्म से किया। यह सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा कि अब आप जाइए, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सख्त प्यास लगी। जिस जगह आज दमदम का कुआं है, ज़्यादा रिवायात में ये मशहूर है कि वो दमदम का कुआं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जारी हुआ।
ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پاؤں مارا، جیسے ہی آپ حضرت حضرہ علیہ السلام نے صفا و مروہ کے درمیان، جہاں آج صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان آج آپ نے 7 چکر لگائے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں سے دم دم کا چشمہ جاری ہوا۔ ایک روایت کے مطابق اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی۔ دودھ اور پانی، یہ ایسا پانی ہے زمزم شریف کا پانی، جو دودھ اور غذا اور پانی یہ سب کا کام کرتا ہے۔ جو جس نیت سے اس کو پیے اسی کا وہی کام حل ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت ہی کہا تھا کہ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اسے پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم اللہ پاک کے بہت اطاعت اور فرما بردار بندے تھے۔ آپ نے رضائے الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام 99 سال کی عمر میں ہوئے۔ 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ 99 سال کی عمر میں، ذرا سوچئے، 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا، مگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پیارے فرزند اور زوجہ کو وادی بطحا میں اس سنسان جگہ پر چھوڑ آئے، جہاں سر چھپانے اور درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا شاید اس کے تصور سے ہی اس کا دل پھٹ جاتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتے، مگر حضرت ابراہیم اللہ پاک کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نہ ڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی اپنے رب کا حکم بجا لانے کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو ملک شام سے سرزمین مکہ میں لے گئے اور 3 بچوں کو وہاں چھوڑائے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت کی شعاری اور جوش فرما برداری ہم پر قربان۔ شاید جتنی تکالیف جنہوں نے برداشت کی، آج شاید وہ ہم برداشت نہ کر سکیں تکالیف، لیکن اللہ پاک اپنے پیاروں کو آزمانے کے لیے تکالیف دیتا ہے۔ اس تکالیف پر